Morning everyone, natakaroon sa ika 13 na mo na duty as intern diri sa Bunawan National High School, and karon is natakaroon sa office ba. Ever sarado ba siya? Ay, nakagapoy na yun ako pagsaka. Ay, ako yung second floor ni siya kaisa. And then shout out sa mga nagdool basketball. Yun na sila yung pang pa energy boost karon na morning, di ba? And then light update, karon magsumatib ta, then nakahanda na to tanan ingon ni ma'am. At guys, grabe ka lisod akong kuan statistic ang probability so maglisod tag-apply. Okay, maglisod ko so far maglisod ko mag-impart og knowledge about ana, however kasabot ko. Okay, and ayun, as intern jud is mind drain yoga. Saan mo pag-explain sa mga students, din paghatag og motivations na gusto nila mag-learn. However, naga-istorya nga advanced study mo about ani, unsay mga tawag ani, like nga na i-identify niyo in the given question. Yan. And ayun. So far is na-evaluate that last day o gahapon day. So na-evaluate gahapon in the morning, na-evaluate for 40%, and pagka afternoon hemo 60. So ayun, improvement ta. So ayun guys, dito ta mag-lisod pagdala, mag-follow sa lesson proper. Ayun, dito ko part na maglisod. So as intern is mas preferred jud nga mag-follow ka sa lesson plan para dili ka mawala in each part, and mas more emphasizing jud, okay, para mas klaro nila gid ang each of the following instructions and discussing. Ayun, kapag dili kay sila maka-follow sa discussion nimo, so di mangarod na sila yes tapos wala ito kasabot nga ba. Yun, mong nag-advise ko nga mag-advance study para more knowledge na sila, and dungagan ko na lang nga siya. Okay, that is the light update of as intern. And then good morning, karon is pizza 18 Feb 18 karon, and then good luck and good morning, bye bye. Gusto vlogging time again, and ayun, for more info and knowledge how to on-site, more info and knowledge as intern, kung mag-intern ka. So yun, naka sa right videos. Okay, ako sa vlogging time again. Peace out.